شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا رب يا منزل القرآن. الأصول الثلاثة نحكي لنا أن بيوم من بيكيتا إبيكيتا نلقوها على كلم بحيا نمبي كما لا توحيد وكان لفتا مبار مسول لها نيادي كيلو انتكم بس كي جاني مسول بانيادي لها كلمة كيلو كما تانيادي حكا نمي من التوحيد ولو إنا تعلم كيلا مغو مولا تحت القيامة إسا تسلم حكا دنيا نمبرو فوق من لفي وغاسي لمغو بمغو توما سورتو القيامة نمبرو مغو دون داتا من كم من بين كلين كلنا بتعلم يا مو من كحرام قطو ساخرين لو براسي جابر ساخرين كيني إيه داتا من كم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عليه دا من كم باتو بامو أنت أبلغ كودو مو أنت أبلغ كودو يني أزاكو باتو ناقل باتو ينسيله ميل فنم دون تباتو ينقولوا لا على خميلو خارجي هي كمسلم مولتي ولو فنم في سينيون تي باتو بندا منا ندو بندا لتي أكتر منتي باتو باتو نين توحيدو كانتي ستين دي ساحرين كانتي باتو انتي نفالا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نمو هو بين فلم هو يحكن لحوله سجي لبلارني حوله لو لبسجرين هاتوغو إما يخبو مسميا سانسان كونو فيو يبلارن على كوكاتيرو الميتي نون تاتو مسميا سانسان كونو يبسراندي في جناني لكونو في وتناني سام بسكا سونو كلا يحتا مكة إيكو كومينال جنتي أناني الجنتي حتى إذا سجي دينغرا لو كومينال مو إنت مينا فان كونو كاتياتو مينا فان كونو كاتياتو مسميا سانسان فان كونو ni hame ko mismiya tawhido enam tawhido nyin kila mugol kitanel ima la kila nar sallallahu alaihi wasallam ako qulu la ilaha illa allah tuflihu ana fa la ilaha illa allah alsagani sal ko na talaban alale ima salu man nadi ko kun fala sal ko na talaban alale zakko na talaban alale shungu na talaban alale hijo na talaban alale mun falo lo tanyato la ilaha illa allah ali jalan abula la ilaha illa allah man saman kam batula min batu mutanyat fu ala لا إله إلا الله حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن اللوتنا سلكو ناتنا ولكم مسلين زكو ناتلكم هيجو ناتلكم بري شنتان نات ممكن ولا كبير لنا لتحتا أتات دويليا كوسالو نكونت أتات دويليا كوسو نكونت أتات دويليا كوسو تسالو نكونت أتات دويليا كوزكو نكونت أحبيتو سجي سجيتين ألكو فيس سي على ما كوك كسون تيبول جهانغو أنين كو كندنغولو فتافينا مهبال ميت جينوتو فتافينا مغبال لميت لندن نانكو دونغو لندن ينبولولا أنين حالا ينينغلا هنياتل الدنيا لا نياتل منا وريزولتا لسنا إما كبيري الحقيقة كينياما تما منا كيبالو إنياتل على لا على دين درون ناتا إسامي كرانكارسا سوبوت أدون ناتا كبيري نياتل الدنيا لا دنيا دين ناتا نين تطورن تكيتلو تو مصوبة درغو بمبتنا كان أكو تني نياتل منا ودين لنا
moholi hinyatire dunya la doro wonte sino yala hab ko imbota kankar kundal to wontiji ime tege ko nyimbota lonnalto abata mo wani malato abata al nyaslan nalto foni tata la sigi dunya dingal tim dunya arjanna be masitri kuguma lela mogolta kuguma ko nemi ba fati tonta kuguma ko jahannama be mastri kudi mallela mo be kudi mayne ko a resultat dole ko bara amin be luru nyato nya abola ko na hakili ni himira dunya mo bayinu ma akoto dunya mo ba nta kuma la mo ni malmade mo balu godi tigi ato mo balu mansiato mo balu to tigi ato mo balu acteur bayilto yana nyulije kesini el kolle ka fakata ihi mira la dunya diam ihi mira al foninkiya ihi mira la madiam ihi mira tegu gosolai ihi mira al godi tigi am ihi mira al sambuma yana nyinge kesini ngel kolle sile ka talaminto nyinde talaminto subhanallah nyinde talaminto kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى نيجي تعالى قبول لكم نيجي تعالى لكم مر ربك كتابه إننا تلكم نيجي تعالى ميتو نيجي تعالى قبول لك أي فلان جميلكم ما دينك نيجي تعالى قبول لكم أي فلان جميلكم ما هذا الرجل الذي بعث فيكم نيجي تعالى قبول لكم أي نيجي تعالى لحجيبه مما قبره منكم ولا حجيبه لكرنتي برمغين فنفسه مهمنتي من نين كراماسيتي أتاك قبره كان نين كافر وتراك كلمتي كافر فنفسه مقتل باي كافر ومن سلالو يا حسلو يتدلا إيه باي كنت بوا إيه حسلو لنت عبد الوهاب كو عبد الوهاب ملنا دولتي مسلم لنا لتو براناتا من تيمبو كولي أكو كالو بولا ألاكو ألو بولا كيلاكو صلى الله عليه وسلم بين عرف لنكم بمسك عبد الوهاب بتناتي عبد الوهاب رحمه الله أقوات دولية يحالك كتابه تحالون في بام أقو مليان حتى كتابه يندي بلو قال هم ده كتابه انتو كتابه إيمان فوق كتابه كنون مهم ملو هاي النسخة دا كلين تدافلن تديندرا كلين تموكلين ت يا كتابه النسخة يا كونو كل ساكوبر كوكين كرنتا ين ترتيبه هني هم تغرس فابيلك كبيري كونيا من كوك عبد الوهاب الحكي يكو كوي متنبي
ñil te dinan tunte mo ho nono ñin te dinan tunte mo mi la dina tabu parce que tilin tabu mo si la dino tabu ko tilin din la bunu الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انت خيرة المسيلة خيرة المنبت المتلال جنة الفردوس لما المكسر جهنم ما المكن ديال عنكس كنا قوما ما ميجينا خير كوت الدنيا الجامعة المي سطوسن يالني بس لين فين يالبلا كوت عميل ما ميل المكسلام المنتنجلاما المندي مالا خير كل كهندي ما بهو كالتلاتي المنتي إن فولو انتي من نبغى الما بيني مالا almun kele sabu nyimati mbaring liyen alkanan ke yen sabu jawti almun kele yen sabu nyimati alkanan ke yen sabu jawti almun kele yen sabu nyimati alkanan ke yen sabu jawti almun kandal hanke kando saboti almun kandal hanke kando saboti kando min sam hol do arjanna almun ninna hol lil hamdillah wala al muslimu lil hamdillah wala almu jusnyimati gol lil hamdillah wala habaraka dan nabarul taala umar bi sallallahu amin آمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال لك عليه الصلاة والسلام كو حديث ساخر ينتو حديث من بتنجر مغول بلا حراكتو حرا كل تنجري ako halalo be lanken mari haramo be lanken mari wolu fulo tema kulu bije min be nyahambiri askeno halaloti seno kala haramoti mo manyi mbono nyohonto akoto mo me aboni nyohonto fo lonnalo komo sama bi yol manyi lo wattaqu shubhat kali sobo shubhat wala de misal to akadin girato dol ko inda ta dol ko manda sini inda ta do sini ginin karamo ko manda na hakli ila aljame kanabla risk to mbar muso do hanyinin karo ke découvert la koma wakati to nas muso la site kan ko concerne ajabi directement hatugo kula mote membe be concerné découvert ko to munti ila konti godin tala abe zero abata jigo kota abata jigi zero kota ni ha godo le bala doron abat ke juloti comme nin ko découvert ngamra mo samanga akoto lonne hari man atbabu kan detail on bari ke ngala ko embe mun nyinde bani ko konna konte découvert rol de fentala fenti ila konti la ina ta carte danu hatara banki mo ko yubata autorisation dima ki seno keme tala iseno keme fulatala iseno keme sabatala har fenti la konti la nin godo bulata gen sa tato نمو على حال التي موها كان خمين نهاني هاتو ريبا مسيبو فيها دول من ندينو تو مغولو تيما دنيا جان نسيكو دول لسون ينيخون تيما ينفع فمفن نادين تالجاما كولا إسا درقباتي قدو جي من بما نينيرو كلا كي ها دابلي حال جاما مسيبو مكونا كوتو نين هانتي جاكالي دنيا مسيبو مثقال ذرة بمنتو حتى لما ميتلن حتى لما لكاية تخرام نينا لقد عندي وكال مسيبوين برال جامع جهنم دونغ فن دالي سدرق باتقو دو جميع ما نيني روكلا نيدون ناكي فانا إسيكي دن نتمي موت عدونكو كوميسين مولمات ناكلي دالي ناكا هاكل تجانتي فن ممخو فنباتينا
fo seede fufa fo me bi yaranna ndindimma obiri abiri nsa fo stein kolu kolle yele mo abe taxre vitesse la ninta wuli tan soto to non to wuli mo ha otuma wuli tan ay barkala wuli mo ha barkali ninga sam bamba bama ninta tan na dugo la tuba ninke ba wo benta be duwanya almi barkala almi simala nyini hanyi ni bar sai ne saha folo tota woli se muholu dema barkanyi ni ngale sai intal se muholu dema barkantanya ani dina tinya fo alhamin kisi na hakili muholu hakanga ke nyonya societe ni malati minte kuma la be majande milu yele matambe kuma la wallama hada madingalu sa tenti je misel kulunya mo nyimala misel kulunya mo kurwala wala hake nimba fola fana anyimalu fongol tabato akan ke mo wala biske do be ni kuma ta kudo kan asa se nyimbe ke mo kurwati wonya tere kabin dunya data sinti je mimbe hani sinti je mimbe hakuru mbe kiliro fana kelale nta kelenga ne jahuyala nta kele mo wala sotola nta kele hafen bonju soma lefta kele le mo nyinga nyima min bula faso ta tugun nyima ya hanatu folo to nindin ninga ha cigarette megota dunya be sala sia baba ma idinge cigarette ngolo jadala be gosro kana jusi goka sain do se tambi do dingala ani muso esumunna la tuma do fo dolo man siro ma fa dolo potum ta kenal hami ba to en kembe abe marché mo ti yemi sa ko ngi diga jende la nas akoto ay kaw ku yari wol do ti mo man kan keda folo totalu si hakiloto har capital la ini minta si kilinti ni hija kudo la siginyo ho malu ime khani fon isa ko kar sababa jinarinte karman sababa nan fa feki ame khani abili ke ba jela be saintal me nyam pure foni akeba je munna piska halon ke ba min ba kun loma harasi ta makun ta balato ese dinning masran ala ke ba law bon ngasadin ko donni nkonko bi mo famba isi maden jahannama dungo kan ham homa ne ki khasabarala nin dunya tinya don dinne ba to inta mo jal men ala hatu ila dunya ta kala be dunya la nyinka découvert masibo fenga dole mu mo aka hike ko mimma bon nga nyini karoke banque la autorisation di mbata songoma puisque me ala bona ni banque mi autorisé mais banque ha condition de malla est-ce que itoje ni autorisé e ko koni hala bo puisque il compte benya na client la muiti ni hala bo han lo ko kun kili hala sagi ntafella laka ni hala bo han lo ko fule ima hala sagi ntafella laka non ti hadakila kar kilin kar fula ntafella laka bari ni tambi tawla be do laka nonte e ko yen kombati autorisé ni hala bon ntafella laka aketa lo kunti aketa lo kun flat ntafella laka haraketa kartanti ntafella laka badna godol sagi ni mal halul lati miluko ki lo kun kili na tam tawla ntafella kan ite kontitigo ni halon ko lo kun kili kono ime julo sarano e kanata de ni halon ko lo kun kili kono ime julo sarano e kanata non te sa ke ribati puisque ni hala kan dron abatke juloti anin faida akoto anin zero ita kemeleta yabata dasulula kan yabata dal saflalaka fana taataka darura toti dinningal bibulu ni man nyinta inta baluno labe be sila konkola akoto alme baluno nyin konto filo kamma le daharinte bad ni le tango e comme khose subo to haramta adata mudonyin mimbe fala konkola le dono haramta adata moyen jilo ko be min fakala ama jisto nyim fana daruratu sifa wala ka alda sambulo la daruratu tere ite man halo kibe godu min sifa min stola yi fana konta fil jamane ki ko daruratu ntol mo fu yende nin khatara ibati autoriser lo kon kili isala sagino imam fen sotofate akante basti ja al halu inka
ya hala sagi jani lo ko besila akoto iko ko lo ko kili itbela ngal te ko ile go yonal sini ima besoin lo ko ni la go na ta sini gini ko isal sagi bana ta ta ke ko ni hanyinta ta lum folo min fa'ida to zido abata accord abata dam ta ulun iman kan a toucher là ça dépend ini le banque il bebe na manyamina ile banque ko yen ko ni hata tun ni hakime ta tun intérêt ne baka wonte dati kuti comme ça ni hatil kan ke tilta intérêt belalaka na hatil mo kan tilmo kan intérêt belalaka na sanga ke ani sifalu dole ko kono ko dati kar sa nyin intérêt me la kan fona site dati kar sa ma mil ko kya ta lungo dati ata lungo intérêt be dam talo ngole iman kan yilu tata ni yulta mutamu haram lati ni hata yabata riba bundalaka kilim moti ngamira jambata geya ngabono femme isolée moholu femme isolée koto munti moho muso babulu nonte musufula saba nani babulu dobe be bata dugula nonte be dugu kilinna muso kati da makasi ko kentem bulu min ben kunna ya inkem batalo muso inken ngal ka fanyal foka dino dum man son fanyama kentem bulu min ben kunna me balu sotono fonal dun tan koto awa basinte kayti do ben bulla ja muso min nin ken tabulu wolle tam kayto tibari se godi balata nte lafta wala muso kar sa yingata do ingata lonnal ko kaman daxa ni mujjam falati akoto nyohon keto lemu eje kafirul ket konni alla kila alayhi salatu wassalam ako jahannama dingi me ta jahannama abulu fenga be arjanna taxalabul fa khalasto arjanna taxala me ta arjanna jahannama taxalabul fenga babul fa khalasto abdullah ibn unais ko akonyin dumbel stol nyaadi mo holbe na lawlu bulu kulungu jula kulungu akay bola hasanato ni sayiato leto wal joti nyemmo ho nakata muslimoti harata jahannama ala kudo bi tabulu abetali la hasanatul to hadiyama hasanato dun ani sayiato degrel bala nin do nin dita do ma yata janna no yata jahannama ila nin do kasabo wal joti ni tala ku nyima tata ni di ku jahoma kasabin ninna la ina tayin kasabo tato jahannama ta qosita al munkisra jahannama ko muslimu na tata ke ko fente mu hoyin bulu wal joti je do ina ku jaho do ta halata kan nyima ku jaho kutalti nin jahannama ta hada bu kafirolti kasabo be dunna bullale haraman ta har janna bari ake kasabo be dunna bulala halamin mal ta la holo barakente do in kenta ta sambala anta bul fe sambala arjanna fe wal joti mo hakkon ta talikun arjanna ibe kafirol tema ala jahollemu iba tolo ibate inati ketu ntolbeten ni intete ni nambar bal muntia mil fata wallahi nyala ka to ko mil ken do ngol malon folo wala ken ja foli nyo nyala muso mankan bado nyin kala fifa kuntuma doni rangati ni manna hake jula ranti amanna hake ila mol baluranta afrik amanna hake kado keranti amanna kaman bala anata balo le kamma na tola ham wala ila jannon te semin di mo homa diro al hagigo le ken muso ko ngatole ba ni asita jando ma doy na mo wol si ne laka puisque ni muso na ta france butugu akete si kuta ta kata jam gote bar si kuta wata hawala beti wala mo wol bata banki la kabutu wol joti a nyim butu fayda antol fo mo hodi meta europe nya antol be siringa wala se fitino bumbala dum bungolla doli hita arranger nka ko mangole alake bara alun ko lay buli xana ifan la sabata kan tu hay hata ibla kesi ko non problème ti ini muso xafo godo nyi ana nyay man daxa puisque gi nyama ne kanni na bahaso ayelata iyala musu fula be kebulu nonte musu saba nonte musu nani na ko sai ko atal ni nyimu anin do en fanamu jamano sharia man songuma donc ko faram problème ko talti
ahilaja akan hamun kija misal to musufla bembulu mbe obliger ngabla al halu inkan hatugu metuno musudo ya hanna jaje metudo en fanya hanna jaje ito dunne sharia to musufla me gardeno nyimmo ho hakan hamun kija al hala danta moho minu ni se godo indi min ba nya tonga yale ibe tahala wala ya ataha ya fay misal to toho min na sutu fe yala toho min na sutu fe yala akoto amanke haram toti toho do min na sutu min be jam farin fanyala ay fe yari hasabeti ito dum fanen se son toho nyimma e meso musu fula koma e meso musu sabakoma e meso musu nan koma bari to se son toho do luma ite dum meno toho nyim fulo presente la idum me afana kibe kilim fana bulala no tebe fula bulala ki ha toho sugandi jang toho min fe yata akoto nambaranta min ko dino buluma min je godo autorisation diri min je godo ni autorisation diri nin khatara man sakunda hanyim bulaja ni ham holla ko jinya min ne ha atretewnya misal to nyim mo nin kemel hakan wadama mbati ijul to bula ya fen ki je sabon mo hoy nin kema uli kilin hakan wadama ni wuli tan hakan wadama nim mo honni fanga nyim bala nim mo hoy ko yen ko basinte puisque do en bibulu idum metona fulo be to mbati la sabati wokan itala muso seno intala le do fan seno atala puisque emele jano de ngrakle nim mo ho nyim pouvoir en babula ho autorisation di basinte ba nim wo pouvoir ntabulu a hafkuta ndoro ko ni adol bla lollala esi de bana sama sakundal nyaminna bon atal kuntato kala babula to fonta fa ko ngodun fungwel akoko basinte me ina tatara ni santongol hay majaha ibatar lale imanyin fay idu manyin pouvoir fanan diama lon nal ko fana medaga no nko yim bo ho doliye nin ka taradum mo honyi misal to muso min jentala asikanya le balulma ala la kolu facture fon o me ala dakhano hatugu nim mo woni kata fukaro tsay misal to ngafo kayto fon table fukaro ay balu la nyadi komantiji no kay balu la nyabi debra nyami la habalu wonya ni hado ni ndama habalu ay debra to habalu wonya don ta hada manobula ba yima obligé isi mo holla jamano kan kibe haramu manyinel jang mo akal ne be godo min tala man sakunda bulu et surtout la man sakundante ya godo ni limite long akoto isa limite long nyaade konteni ngakan iba foli yenge ya bulu lama ntebe tenne ihi kenya be foye fo kenya mi sena nambaro te comme jena min fo enke musu fulal babul non te musu sabal babul non te musu fulal babul musu sabal bambulla in kotoke do bije e konye sandola ko to babul ko musu fulal babul ka hakilim bula mbamma la ni mo fanga to babul masto ha aussi ngala tatal dimba fuloti to babul nyakoto assistant social akoy yanko musu fulo felante calculi ta nembe min bulala yi nyalo nyakonto yi nyalo nyakonto hota o kenta to kunne bari o ni ta be mo konto godoti o be rata ya sa ko na problem te tele bal sala mais en tout cas ikeni ikete kelte to konto godoti ni ben to bo en fengel dan konto dia kan la munti nse min fo nyokonye he nyokon lo akoto famu isolé a to le joti be halon tenne ise godi leta puisque a to do le défend la to ni mustawabul te ni sawabul problème te na al hagigo nyama ita betenne problème te ba nin tete hafan yal fa godo inta ifa la ko ngafan yal donc jang godo ibe ne sagle godo mu haramu lati e kana son ya ila ville sigi godi sifa inka alum ben sawma alum na dino londo dilama hanki sana mbaruma allahumma rabbi sallallahu amin amin أولين دون نا أصول ثلاثة إن شاء الله بكملا نا شرح ثلاثة أصول شيخ ابن باز الشيخ الأثيمين ولا شرح منك شرح من كنت من جنب الحمد لله بركة باتو
nje o sharhul continue kay comme tramba kan nyamina ngadobo simfala jenyala hala sutia sharhul sutia o jot explication na sutia funga ke comme tramba lafta tramba ke kan nyamina awalum ben som الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه قال العلامة ابن باز وهكذا التوكل عبادة وهو التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب ako hafuku tugo hi tugo fenna batole ala fanko ku ala allah ikome iyyaka na'budu ama foko tawakkalu ala allah ko ku ala allah fatawakkalu wal do tarkani tugo fenna jana man ka alalti ala to wala lo ma'mul wala lo nyato jang nyindene tombenna al-shumul wal hasr akoto alkani tugu fenfenna fo ala kili wa ala allahi fatawakkalu ikani tugu fenna fo ala kili in kuntum mu'minin en condition ni mu'minol mate ni mu'minin titi fen kemin diati wa qala ta'ala al talako wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh koni mingi tugu ala si wasa bon modol si tuga alala e me waso inje tugo alala kotoborinte tugo alala afomante sobela mu ala me kotobo nimmingi bultege fangala hitili afrique la misal ko ngirin tahabo kafir lo mata mismiya lo ma harimbe fagalante nala ise balu nyani ma bala bani min ngala ala wuli kotoboro ma to ngata haje la sa ninje benta ni je taben ni tabul fana ni la kharje do benta min be yugo dar lin isifa e har min magrindi mo ala me kotobo sheikh ibn baz ha bange wa hakadha tawakkul akot tawakkul betana ibada ko batole wa huwa at-tafwid ila allah wal mutahila ko di alama hila ko to ala bulu wal i'timadu alayhi هيلا كو بيسمبالا هيلا كو بيتاما في كل الامور ما الاخذ بالاسباب كوم ما بيتو براكوتو دكي اصابو تجد حال سوتيه دكتور ناتا حبسو ديما اجينا تا اوبيتال صابو المنتيا كان منكي شريان بلوما دكتور هي فيزيت صابو المنتي كان منكي شريان بلوما ahabaso dima e hadomu sabol munti haka minke bari ila tahu ani visit ani basota nyimbe lari nyinna kanin ala mallafi na kendiya la me kendiya ni ala lafta nga kendiya be kendiya la le bari inte tula lo made man sabo nyim fananke mumini aljenti inte tula lo made man sabo ke jangaro bi la lo ma inte tala hospital ni ala lafta sa kendiya no ibe sabo kelale ite jongo tala joti min be sabo al hagigo la bola silin akuto hasabo kal hagigoti wal mu alati baso siyata min tala haka mo kendiata baso minna misal to jangaro 90% minna jangaro bata yele 90 degré wa hata wa kendiata minna jangaro be 10 degré wa hata wa man kendia o siyata akuto ibe fe min tala sabole nimu barako sabu balati ibe dunne femfento sabo lonta minna ko min ngay nyinke nyinseke i nyintumo nyinto i tugu alala ni min ngay nyinke inseke na ala sonta akoto afatanta alalla ibe bastala ibe femfen kala ami mankenti e tala mo ya ka tay hajo jara munna bannale godi tigole ase soro fananke mo ase mo holu so bari ta toje nyinna yimu sordlalt bari tugu ala lade ni ala man sonten sola ni ala sonten bastula bullale nyin si ta fanga toben ila aqidatu to wal joti me tay naksa hamago mago mo nya koto ni hay nyame ta fanga boy dugo man hakeki be sujullahi
iso je tralla dul ma hakutot ni ha gorti goje min me bulele wonta keri ha tugu ni ala tawakkulu be de gorti goje naka min sana mu'mini ya formto non te min sana mu'mini ya formta mu'minol fanamu puisque mo do bi je harama mu'mini ya banabe mo tralla be le jari nabe muslim ya formto do dum bi je mu'mini ya forma boto aju so fanan o bakon ya kan mo tara fanto baya kante hata isi mo wala fota to hisinga le nyoka karsa na tara fisa na tambi na tara fisa enke no wonyante ebe na le mo ya buluma ihi haju nyas fa min sala fahamun di hafki haju e bulerine ik akanta yi misali fanon la mil sa haju fanya samba kuti golka mo hol bati bang mo hol haju jarra yin sabola fanya batasiya ya kata hanya sfar kendo kai min sai kala hafki ta haju e bulerine o akana sin fananto hibru fati dugoma e ko me ni hajo manjara ante jar la butugu akoto ngita karsa ni nke man hajo jara o atinyata subhanallah ni mu masibu balati hajo ni watoto ni wotu go seke alalala o meke muholla fata'tamidu ala allah fi salamati min ash-sharr ibi tugula alalala kiso la kujahoma barobe na ta ise gido buleji fola nin gidi bulaji fa jamano lemu gome america sibalto ise muro buleji fola nin no jamano bonyale isi la bunda soho ise bos mobilinya eme tama din kadala imi potin kolon kunto masibo fengalo i soba sabulla bari halon ile sobo nyimmi la kiside nyimmu sabulta alal sila kisi non de mo siyata min be sigri ngala bungola bungo katita kan amanyin sibo kamira man nama sinya kilin tanto lonnal ko konin kulungo jensen taba tema kulun fala o min joti min de dendin wala kiso kasabo abele ko be mo min be tera nga tema dugo bele jari nga koto fuinta kunna asabo ma kay bo ilaka onu wala kiso be kili ala nya koto ha tugu mo hosiyata min tarata kulun fala enka alhanyin na kisi mo siyata min be tahamala agida masigri mobil la ta hasam algiyama donc altala ko be altala bulla mais sabo no mo so matanga ila no ya kasabola ba tugo bulla aka tugo ke alalla wal afiya min al fitan hakisi fitno fanama alala soke ba isi sabo fanama matanga mo so bulla fitno to ko min le kana bulolto bari ni ala hila bula kasabola min si bula fitinoto ya bula fitinoto ala se mohola tanga wa husulu rizq harje fanan soto hasibulu wa fatana alalla sasa bulu bara nyawonya afatana alalla min silan harje asa harni ana afoma abebiji akoto halalama ana haramma modo bija harje habu bara se sunyaro leke nyin harje tata kayin sunyarote na ila janu ahalala ma isilama ahabe kafan bul nambarot wa fi dukhul al janna hadun arjanna fana ibi tugul alalla indi tugul ash-shafi'u la karsal ben kanjuro kel harakata muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lati ni be kanjuro nyininna kila al kanjuro ba sallallahu alaihi wasallam inta nyininna kila bul iba nyininna alala bul inta nyina kila bulu e ba nyina alal bulu kanjoro alal tamu amu mebe kanjoro min ba kela wala autorisation be alal bulu abe kela minye wala autorisation be alal bulu donc mumbe ebe mo nyina mo wala jambutu ala sana fola mo al gamalu sen ngam salo la aja wala munti bal mu'minole mo hoyin ket kanjor lati ala sana fola kanjoro ke karsay to so lanti yemi afano ko no ولله المثل الأعلى سرداسلو إلا كنت تقول بيجي ألا كنت تقول سنا فلا أبي من كنا grade di karsama ou bien ku karsa di karsama est ce que so fono wosta kungo to ko karsa man dinte pourtant dinga bije ado ko bije ala mo hodol bije alafta wala ma yele bari ijena fa ka grade di mimma amama jahano adi grade le dilama directement haraba dilama ba kono to giro babala babunna hakala ko habwaye barabi grade dilama le anta ma jahala ninyin tarta mo hol tema mo hol ni margol silendo mo hol ni margol silendo
altala na ko min nya ko shafa'atu ke karsa wo be shafa'atu ke karsa en ame ke karsa nya fanga ka dun keti donc wol joti ya kan anyi be nyini alalabul bar muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni o min ke ta shafi'u be to bumbabati wolungo to jongolto wo me shafa'atu ke no halal aqrabu ye fona fatanta alala itabe mun nyina mo bulu butum donc ko be alalabulu almun ngakoto alabulu wan najatu minan nar hakisi jahannama fanamma aftanna ala Allah kawandi la fanamma fo mo gole ko ni hayin kebe ta halal jahannama ni mutan tambalati mo kane bulela ko moto kawandi la non to tana bon puisque otana ke wota o meol danko puisque mo so fali nyonya bari mo man kan afole mo har kafirole ibe fakhale ibe ta halal jahannama ibn taymiyyah rahimahullah ako ihtars ifanga protéger akoto kuma la halala min men mar la sima arjanna duwani jahannama dungo be alala bulu nyinte dom bulu dom man ka fala mo en ke talar janna alla kila alayhi salatu wassalam Uthman ibn Maz'un muso min kay muso min ngama toho alla kila nyaala alayhi salatu wassalam pourtant Uthman ibn Maz'uni ala ko hadi kila alayhi salatu wassalam akhuhu min ar-rida'a ahassu ta'ala ma an kuti nyima saman bal ko to min sayta koy muarte na dingalti afaturin alla kila kulma je bota anata sumba fundale nyimu daraja balti muso khama to alla kila nyaako to alayhi salatu wassalam ummu ala akiga lonne hafukal talabo kelai alla kila afundo bota muso bulla muso ko biita ko nta muhammad tohola ni mu mamma to donga kan ama to tellement que muso bem kele nyima londi akoni ni mamma to don sama to be akon de muhammad to butu e me muhammad to kay ba da talar janna e me mu behu ki ba na jahannama ni mu ala la barolti ha ala la sugando mo kani su tiala de idum barata nyawo nyam bara nyimala ikane le fangala i hamu go fanji nyawo nya bata dun garajela ikane tegato ita bi ila kiliro la fo mo sabo shentan bula hata alama ila kiliro ko wala joti hadimin alayen ala kutalaluma hadimin alayen kafiruma hadimin alayen bannama hadimin alayen kaltogalema banta bata fa man son wonte alum ben sawma wala hake kawandila ikana ke banditi kawandila bandi ime tahano kawandila kalabante me tahano kawandila jamfantu me tahano kawandila kuto nyahambila me tahano e bol gelale جيل سلكلين على الصراط المستقيم كواندلا فنان إكنا نيم فنان كيلا باروتي هتولا كولو لفو مونتلا همونتاج فوق كولو كان نيمو مسيبو بالت من كوروس كان والله من كوروس كان دي وقت منا نمن نغي دياتا سفيني وبتك مفتي زمان هيتي نحكي تنتي الله كيلا عليه الصلاة والسلام كو كيلي مثال حقيقة ينتلتو بلغوا أني ولو آية شيخ الرسلان حفظه الله كو أنا طلاب العلم أكنت ملونا لندنين ننجلت أما فرق لندنين كنت ملوندنين ننجلت أكون على حاجة إن كتاب ومما كو علامة قال خابرها إنت بيسون كفي غافي ما كو شيخ ننت العلامة ننت شيخنا الفاضل سبحان الله نمبنا ديالا مهوي d'accord ni rafuye ma khere basinte baral kani ke pilansilo tinali el tasiti kan intani karsal hadi sheikhna al fadil antani karsal hadi sheikhna al fadil ya allama munna piske iter wala dia yo le marché kan jani mu bandi ya kalte dolti yime marché mim mu minti baba felenti na felenti akili baba akili bar musu akili karamoho akili ni be kili togola anin togo mingaka nin ka wandi la habo man nante kollo di ni habo ide kala bandilati e kala kala bandeti isem mo juso le diama mim manke a formati montage kulokan ni mu albala ubalati pourtant mo honten to jang fala hadithu seno mo dona fala wana kulo seno mo dona fala baran condition مُنْيَنَا يكون مونتاج مثال أنا الله كلا عليه الصلاة والسلام أكو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أكو بارو بتالا نلا فن بموايا حمين نني يبقى تكون ينفجن
ka koto ni khab ko nganne ale ni ibata sto ibata atonosto ni alhata baro kenya ma baro bata saha ni ha nganne ale ni dun nganne fen kutai abata ke fen kutata ya na duin to karsa wa hayne ke karsa ain dan montage min genti ni se sama ko ngotato asala darso ko ngotato hanayilo atafan fanam nse sifa minge commentaire sifa in hadithu kan commentaire ni hadithu man taka insala saka commentaire aje min kala wallahi ni hadithu me taka inte koto kilinki inte ante sahar fusi sahar ya koto hadithu koto be tato tege gosila albe soto la mil be tego gosila adobi ni hanya boy ni na do benta ni hanya boy aseson parce que tonya ni tonya bonya sifa adobi je ina vire no tonya bonya sifa adobi je ina fa ko no comme manson parce que tonya se mo na ramale hayina rama hari manson ikan bi de lale parce que sonna bi je mi sa kon sonta masha Allah al mi barajila sonna fa bi je mi nga kon to fi son ke parce que kun tabla mi fa na butu na akili jang mo akani ke ku jamma mo fa la ko le mu de mo fa la ko le mu ntol ha kilir la dolje harara bolle jamano kan kum foloto londo bibulu baynata kuma la kuma mil habu inata mo bula silakan ibe mo ibata dum mo ju soto inata silaku talaka min kita khurujo siloti khurujo na miran o tartila kawandul akete mo ko habu mansol contributu to nyigin tungale muti akoto kawando kenya haita mo holla Allah man sakel tal hakko dika to nyigin tungol lemu nyul man kan kel man sati inte barra kitabula inte barra sunnala inte alaku inte alkila ko nyingay ne faamu dum holto mo hol revolte te contre e ha jamano dolu ku moto ato ila kiliro hala wuli mimma amanke woti mo hol dunya nyati bulu na hakili min bi tema tabligh ya million sawabu buluma e khala si sawabu buluma ikane fellaka ikani ne la dungato ita hadi min man sakema ko fo wa hawuli je ko to ngin tun moti ite ngon to ngin tun ekeri al-Hasan al-Basri iko fulan kharaja لينكر المنكر قال المسكين خرج لإنكار المنكر ووقع فيما هو أنكر من ذلك يكو الحسن بسرية يكو كارسا أكابوتا منسو كونترو أكوتا على أميرو كونترو هاتغو أميرو ينبال الحسن البصري يكو مسكينو فله أكابوتا كاب كونكو دو نكرلا amuhobulu atafanga tata bula konku to mimbe kondin khasia ha konko min nakarunata ila bo doron iboto konko fenfen nakarola mansake kontru mansake a fenfen kenan barato itele bo ha kototi fi haynelo mansake kete to nyigin tun hat misal ngaba ko dunya to nyigin tun dam to matelti itele bo mansake kontru ki bala tilinna murto buloma itele bo nyimbe kondin khasa mansake na barut fi hayna fahamu khurujut ni khat karamo goje abe bunda na dakhari ihi ila bagaz ni la maqama ani la bukhari ni la muslim ya be da fi habl ila saki qurata ni khat karamo goje abe mansake makum wala ya man say hal ma to mansake betanne abe silandin afol le kalbo bola dolem puisque selon al halunek moholi atro man ile de mo mansur makuma la moholi nimbe mun na fala ita mo goje man yetilindi nje waxti minna mo dem betilindi jandi kitabo tay hamma zakay do la sigi ko nyimmu diina man solati abatana de alla balo be bendi alle be bendi bar he musujula kulunta tamal dugo kono butunde ha fayda jamba jawunta minna butunde dolonte gagala butunde musique bari sa man sake ko tokili ka hane bungi dola isa man sake ko tokili ka hane bungi dola alko itul no khamarsh mo ni di habu blo tema wal hake dolko ko الناس يحب الصالحين لا يحب المصلحين مع أن المصلح الواحد أفضل من 100 صالح على كلام بعض أهل العلم كم هولها مغنيما لكنو bari man to ben dirlado kan akoto kunyi ma ya markela li mol kan hatugu
wolis taxa moxo la ni diya capital kunne isi wolo gosi isa xulinga damta moxo ñima do woba noto lon na dolu ko tobendir la kilinga fisa moxo ñima kemeti dolu fon ko ka wuli kilinti hatugu moxo ñima wala ñima aba fangala to do inde toben dole kela fo moxol se kisi nambaruma ñin tabe sagundinne do in tabe den dinga fangal to na hakilinge ya hajja man woje ka man sake to nyigintung milbe jamano kono ho dole ta hakiman saketi nim fanole fani buntu milbe jamano kono dole ganyeta ningal ne jakole ngal ne jako milbe dugo jamano kono le ganyeta do fan di katara hasije do embe min kel faso sifalek abanta fuj koton tala wala hakim man sawonata isa ko do min tambi to fana ngafsa intile ene ma me ko ngafsa kunun tati min tambi to fana ngafsa intile o don nem tari alamu hakimu lati atentem makono na funtul hanyaje nga qur'an mbaro bitilam fanku na ngana fsele am batanya je mbatala batanya je ngatu tensile adentem makono na alhamdulillah abato fonni abato la kila mohol karne ka abato la lonna lu fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun abato la neka ite la songo ni le sombalia na mohodia ya fama ko docteur le ustad le bani ko ku ustad le dunya ustad be atelle ustad ya sahata londo ni pratique buluma na hayya mari khurujo la yahabun katole takato mo nyimante ku nyima kelante na kilin nga muhaddithu lulong misra jamano kan nga lonna lulong nga bulaga olong nga fusaha olong nga ulama olong khurujo nyilu hanyilu sore ko momal hi sore ko moma khuruju sabu bon milu sabatita aketa waliyan kunu telman ke fangatar ta do illa kon non te tulela butu nyile kilo ke me ne be sabatila na kilin ko to lota ngunema abihi bila nimisoto ikhwan almuslimun wal mil bije kabri asunna mogol je bata mila ibe tala man sake toni tol kontro ifangi borabula ikhwan almuslimin hi borabula boranta mili la hi borabula alko ni sunna mogol hidima hadda wa inake kata hatta hamman sake wultaji kabrin ko hilo akuma moro min be ha borabula man sajina la hi boral la jigatu kela kola ki khali hayta makulo mo sifaini ite sila di ila kitab kulo ni la hadithu bula mo sifan sabula na akili halinga katalinga silo la saha ala saha nyanyi mala alun kanem fambula nambarato ala hanna kisi nambaru mim altala sanu afala nyannu subhanahu wa ta'ala akoni mim mambo man sato nyigin tungo kontro harabi fakhalale ni sita man senkila afu mo mbata nambaru stoja bar man sake murti ta nyawo nyato ani ala tema igina dakhala fi jina nambaro sto mumbi tebula la jang idinga ta faqainto i musu ta faqainto itafan ku hata tuinto mo min faqainto wasiade ban man ta nya masilan ni jaga sifasi ibota min ne mo soto itama itanya man isinya man ben ala fanama al munkisla al halim bon وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين يا سابو فننتا شريان سابو فوفا فونتدي سابو فوفا فو كوتو ادو مونتي مو خبورون نيغتا حاسيتا ديغ بولو لا كو كنديار لان نون تا كونيو دا اكولنا ما نتا بولن نما هو ديغا ديغ لا كو نين سم هو كنديالي سابو فوفا فو مونتي لون نال كو شرك اصغر بون سابو كندو مو جمانتي baskeso anin basifitolu akoto sabo min lonta sharia bulum bari sabo min ke mohol hana ko ke hawol fode mohoma mi ngomata sabo fufa folet altala ko kali tugu ala ali tugu atalala ni mu'minul malti ko aya kutato min ayo min fosain ko ali tugu ala altala sa alwasa قال العلامة ابن عثيمين وهابنجي التوكل على الشيء هي توقف فندولا الاعتماد عليه ابي كوتوكلي اكوتو هي سمبالا هي لكوتوم مثالتو هي سمبالا كما ني هي سمب مير لا مثالتو ميري نينجي كوتو اي بولي كوتو اي بويلا نينجي كوتو اي بولي كوتو اي بويلا لو كان كان يالباتي كما
الصلاة عماد الدين سلو دينو برما أي بولي كو إبالة بويلا إبكا أولا كادا كيلا ليس رارتا مها كافر يكلي سالبالوم دونك على كيلا توغو فنتي نين على من سوتو يقولي حالا كو كنت بندي والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار أكو توغو على لا والمتوغو على لا توغو نا وسرين لا من كتا منفع السبالات أن من تورولي نورلانتي وهو من تمام الإيمان وعلاماته ننمو ليمانيا تمرانتي ننت ليمانيا لتموتي أنين ليمانيا تعمل سيدول لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وإذا صدق العابد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهم نينجو تنين تنتا على السمبو على توغو على لا ولا أنو وطو على سا وسفين بما من أهم أكتو من هم مبالا لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه هل ترى فانكو كوني من يتوغو على سكي وسمنسود ثم طمعنا المتوكل بقوله أنا تا مؤمن يتوغو على أنا تو جيجو مسجالا كما كان إن الله بالغ أمري ألتا لا فم مالا كوري ألفتا حسي مما ألفتا من فنانك واعلم أن التوكل أنواع من فنالون كتوغو نونو لم كتو سيسيغو لم الأول فالفلو التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله فلفل يتوغو التالا تبارك وتعالى ومن الإيمان يتم مرانتي أنا تخمن سيدو كنت هفكوي مؤمن ولتي تنيابلوما وم واجب ولتي الإيمان يامي أمي كمالي فو فنلا كم يا دليلو تنبتا فورو تنيامين الثاني أفرن يغو التوكل السري توكل السري بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا الشرك أكبر توكل فلان يغو قلو توكل أكتو مغوهي سمبه توكل كفوريلا منفع دو سباتو نونت منتورو دو نيروتو نمو شرك أكبر لت مثال تو انت لمهوني أكتا بمباتي أكتا كرموغتي أكتا باباتي أبتكم مهبالمو نمكو بلتي كنا يهي توغال نمو شرك أكبر لت لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون هاتو سمبنيا صفا نميك مغبولو فمو مينغا نينسيتي كو فوريني كوبي نيمبولة لاس منو غلو بلوما على لا كونو ينتو على لا دنيا ينكون ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله تعالى ديفرنس فو انت اجينا فين كوتا مين كي توغو فينتي نيمو هو حكي النبي مولتي نونتي وليلتي نونتي طاغوتولتي على جهو بون تاخوتو نيم فينا باتو تانغا ساغاما ابيتو بابا مو ابليس التي بار مو سفينا كي تاخوتو تي مين باتوكا نادي نتا باتوي اسكي تاخوتو تي با نامن دي باتوي اميك تاخوتو تي مو يسكا مشركو دو ميك تاخوتو تي با نادي نتا باتوي ندورو ولا كان بيمو و باتو مي ان بيمو كي تاخوتو تي اماليكو باتو مي ماليكو كي تاخوتو تي هاتو من دي باتوي ابدا والاعتماد عليه أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده نادون تاتي اسم بيالا هفكم مغوني نمين كنو على لحي نتقابلو أقول تحم وينك سابو درنا فإن ذلك لا بأس به سابو سيمبل قلت على لحي نتقابلو ولجوتي نال تعمل تقابلو نجن كون نالتقو نمسان تنسولا نمو من صمي نيسفال إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله en condition etala mo minya hitugo en kala ni nyabe no ya lanken marin saharina min saita ko mo hoyin sa ko in nole
e kan ta mo ya kuta me minno misal to ya ta mo ya ko ha fendo kiye mo ho nyimman da min kamma nata ya hadingere dimma nata ya harjele kenya ani sifalu woni altala tara fana bulon de kilinti bari jang danger maximum le bidan mo min benala altala tara le je simple ya ta moro ya misal to konnata altala tara la mo min nata mo ya altala tara la ani mo min nata mo in fanga ya ka tele seyinke difference mo jamanti mo honin do in se montan asibul te gola montan e ben namu tala mun kunna ita mu holt do mu holt min be tambila ala bulita molo ita bata montan e bulta million e ko me fen bi bulale subhanallah ya hayin namu kan yin kunna min fanan nata nin fanan godo to din lamtal nin ko man kasa ko karsa akonya kasa ka manke wala joti mo ho nin tere nin ne mutar ngablo ko nin ne senyinke nin din kula mbutu ita bata din ko de mo hola ni ha mo ben kasa data kola ande Allah se ko be mun nasile dimin ta makila million wata mun ne dimin ta makahila mi godo dum piske halon kabra dam to kame kuki e halon ko mo min me kuki o ida godo dum ko sabola mun bi bla ma kuma la ya ha makuma le piske ite nyine trambe bulu ko mo hoyne sa ko yinke na ima mo ho min sena do afin simple ne mo le makuma reme misal ta do afin di mo do masan iji go ba to ko mo nyi malmu faida o ko manke ana tay sigi mo na wallahi ka sa do ta ne do man jabi unta ne mo me unta ne mame bari hatta godo dum moro bulla ile godo do mu monta bunya ta do hoyata ko manke ni imma khafo imma ini hadin koina bari duwa bulo ma onen ni man dejel mo ina fanga ba haka ha fanga la ko geya anata minna me afono mo hofana nyen atobunda kilingala ni tata mo ya ka hadu e mushrikul mut non me afono mo hoy puisque itanta mo wol kala mushrikoti itabe fenne karanka min tambita sa'u bulum bar bundal ke mu hakan na ferme hatugu asilo so abele comme mudaharatu anin khurujo lon dal ko mudaharatu khurujo barin dingale atrasana hakake khurujo ta ko to mo wala khani jamano mansuri الرابع ناني نيوهو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به هتوغو كفن فننا هيتوغو يتنو لفنتو يتنو إجي توغو كلي تنو منا نموهو إجنا توغو كال منا رمبلاسان سنو كل نينا misal to ha fendo la ka ha mo tuje comme yembe lonni mo le har commerce to mo ha dingrado la ka hana mo ho nyim bulaje mo ho nga fem fa janna ko to abena tala tawakkulu do munti ko basin tenti kitabu ni sunno ni ijma'u la e comme wala ni ngabundal nyamena faqad qala yaqub li banihi nabila yaqub qala adinga luyen يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه التحسس أني أتجسس تحسس هكون يانيني إفنغي التجسس هكون يانيني إتنوي ألتها ألو حتى يوسف نادو ولا كون يانيني أكوتو ألفنغي misal to nyinte comme mo ata ha mo ke jasusuti al do kolemu a jarete na al hala ko nyanyini al fangaye ante comme bal tamle comme se mukol je monter nyamin wa wakkala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala as-sadaqa umalan wa hufaza allaki alayhi salatu wassalam mislimiya nafulu sarqu fana atugu amol tugu wala la ko to amol bla kunna mil seke bar lati hake ala tangarat ووكل في إثبات الحدود وإقامتها مهدول فنان بلا بندائنا ميلو فنان إكومي نمينا جينوكي نونت مينا سنياروكي على بلو كنتو الحد ينباتو إتو غولي مهدول حد بولا
أي توغل مهدولا حد بولا أني مسلم يا نافل رتنغولا. ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها أي تقول فننا على هدي ولا كوتو أكوتو هدي هي تعالى حجة الوداع تو أسمين سامبانا تدعو مكي موت منتو علي بن وكنا علي بن وكنا ولا مو ها يتوغو علي لجنة كوتو مثال تو إتاتا منتو ممترين إيه كنادي ينبكله وأن ينحر ما بقي من 100 بعد أن نحر صلى الله عليه وسلم بيده 63 سبحان الله. أقول عليها نجو موتول كنتجي أو ننت هي كام سو ثم منا تفنغا بيورني سبا كام سو بيورني سبا أتفنغ سيفنا سم بيورني سبا. وأما الإجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجملة. مو إجماع وقولوا ما كم بلندي كارسا تانية كارسا تافنغو سانية كارسا تانية كنية توكل من بيبوندات والمنك باستي. ودليل الرغبة نغلمية ودليل السلة والرهبة هفكون نغلمية بطولة الرهبة سلة نيامكو الرهبة سلة الموت من بي كفرين باروما هالسلة هكودو كي إسكيسي سلة من يمنا والمرحبة والخشوع أنيم فندقيا سلانكا فندقيا سلانكا. قوله تعالى التلافون لكم كان وإنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أكما تمواني مالكوما كل ترنسي نيغونا غتالي كتو هي نيغون ساوا هي نيغون نكيني خير كل كيلا كارسا هينك دو فن لفت وصفاك من السيوت دو لبلا هي كدون نكينيا ويدعوننا ابن كليلا رغبا نغلمياكا في سي أرجنستو ورهبا ابن بارو انفنان كلا سيلان كان في سي كيسي جهنم ما رهبا يبقى سيلان هبارو دوكي يبقى تالا ترى لا في سي أرجنستو هل تالا ترى في سي كيسي جهنم وكانوا لنا خاشعين مولك ترى ميتملك تفندقيا لاتي على تالا سلانكا. قال العلامة ابن باز هابنجي وهكذا الرغبة والرهبة أجي فسروا الديلة بتونجن آيو من فوق أكو رغبة والخشية وفرم السلانة على الخشية ومسلانة من بكفرين لندوما من بكفرين لندوما دو سلانة من بكفرين الرهبة هم السلانة من بكفرين باروما الخشية سلانة الموتي من بكفرين لندوما إسرا نفنيا إبو لندي الخوف هم سلانة سامبولتي إيمان سلانة دقيقة جميل هم جيتو بريباري الخوف هكذا ساما هكذا أبو جيتو اللي بولا بس كمان كوي با أصلا أتيرو بتولتيرو مي تتاكم إتافا أكون تاتسبا مالو فين بيجا بدو ينعلو نيسنو منا ينعلو نيسنو منا خشية الجود ولا قالت لكو أما فكو إنما يخاف أقول لكم إنما يخشى الله من عباده العلماء من حاله ولا سستلانيا بون كونيلو التالانيا كل هذه عبادات أكون يبيمو بطولتي الرغبة والرهبة والخشوع والخشية. قال تعالى عن الأنبياء والصالحين ألا كو أن بيمو لكو عن الصالحين يبيما تكو كلمتي أن بيمو عن الصالحين ما كما يتوقع تفسير كينياما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جاء آية الفسري يعني خائفين يخشون الله أكنت بسلني علينا ويخشون لعظمته أي يذلون إبي فان أبونياكا. قال العلامة ابن عثيمين هابنجي
قال العلامة ابن عثيمين هابنجي رحمه الله الرغبة أكو نغلميا محبة الأصول إلى الشيء المحبوب محبة الأصول إلى الشيء المحبوب أكو ولمو كانوتي حسيف ما يحمين كانو ولمو كانوتي حسيف ما يحمين كانو والرهبة كالرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل كالرهبة والمسلمة من بارو بمنتو أكوتو والمسلمة من سي بروستو برو بمنتو فما إسلام تمينيا والمسلمة إسلام من بكفر باروما أكوتو ني إسلام تا يا باردوك إسلام تا يا باردوك أنت في القار جنة درو الرغبة اللي بتصل أرجنة لا إمي بارا وأنت رغبتك الرغبة نغلم يالمو باروك الرهبة سلام لمو باروك يا دو إنسابو كمين سير سيفن إما على كويس سام يا دو إنفرن تاك مين سير كيسي فن إما أجارين أنت الخشوع الذل والتطامن الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي خشوع سلة والمدغياتي أن ينفنجيغو التطامن الانخفاض هي فنغل جيجي لعظمة الله التالى لبونياي وسكنيا دي هي فنغل راندي على لا لتجو على لكيتوليه الدنيا ما أنا شريا ما الدنيا ما أنا شريا ما أكوتو شريا ما التالى همين بيلتجي ko hake hayamaro kala nyimbe hadiya الدنيا ما سلين ويتو بسندي دول هداي دول من داي برابطال تجي براكن تكلا فال النوبات. في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبا ورهبا مع الخشوع له. آية كلن كباينتو التالى حال جون خال سرينلو على جنبالو أهي مخانكوتو فو كي ترنسي على كليلة من سكوتو تارين نغلا ميالا من سيلة سي كلين فنغ منيبا أنيا لاما أنين سيلنا إببار سيلان فنان قطل من سيلة كيسي بسلان منيا فما جيغوك مع الخشوع له ولمو انكسار أكوتو نيبي ألتالا ترالا إبي فنغ مجيجرين كانت يسكي فوتايتو هيكو سمبه هيبولو جلي ورغانسان من بلارو كان هيسيغا فنان لي نيهون كان من بلارو كان التلفزيون با فنان نكا من بلارو كان تلفون فنان بيتولو لا نامي سبحان الله ها غارسا مال كول سبحان الله يمو صفات ما صفات بنت اتلفتم النجا ولله المثل الاعلى اتسحاجو نيني مخجمل الدنيا كونجا اي الحال كناسي حاجو دارا ات كنت فيلنتو مسكينو حاجو لما ite kenya sifa isa ta donya hari kafu no to gelemu ni mi ko ga fa nyafu ye ko mo ko ke faida anna ko le kerta na kere baba ta sa al hala fin kan e mi fura no yantim akote man le fuila silantila no gla me yantila ni be fura ni na ala bulai tala ka hadinyen ne misilan ni fana na kele ni sama wana falde alm ben soma wala hake plupart nim mo blata silanga to bo khadi woto khasiya nin khado blata kun khado min taketun nim mo blata silanga to ase kiliro ke jongole kiliro fanfan la margi banyinka asondo me biga asufo biga anyabe wusu satrabe silandi abata khado bela altalaka plupart nim mo harakata kafiroti ila do ajabi ana mushirko la do ajabi lete ibe kulun kolla karin ko bla tanyamani hila baro khalsa ale ala hila kisi ikrima trambe grupu illato
agoni ala hanne kisi mbata lahidi mbe tubila o tubi taw sabulla misil mo sa tara du amanja bi san jal jalo ala lon na lu sile wol senyin ne lon isa barala wala hakile du ajabi ni la do ajabi ko al kala lon na du defa ngabari kala lon na du kunni ni na tel ko ana isi mebe ke bi wa le man fenje abi kele ten ko secret be do bulu mo be batti sigi concentré moro hari ha konta mi labta na mo holu ngamira janna e kontrol bali ha kuma bali ha ngamira boti janna ko ni mi ngawro dam ta me kuma mo wala akoto hi kuntum holla ko bon harata da ke kuntu a 100% o fana me keno ha to mo wala hajo bila mo wala na dépense bakane fayda to sube bi bula wuli kile to sube bula me ko ni be kiliro la alakan ibi concentré la le ibiga isondo mela ibiga isufola sondo sufol se sondo me présenter kenala mbe kar sa jele sa abe ala kiliro ya bendi mbaje la mbalon munna anya be nyadi anya tilinya be nyadi asiginya be nyadi do mo be ni ham ho vonje te me hay ko malalo wala ke ni me misroto ise dolije bad na hakilin hari dun ta mihrabo kuna atahi inya tili sana hibulo di bulu ndamaru mo saba mi mo ilfanta al mun ni jurubo khafarla nim mo bata al qano tabutu salam alaikum bula ahidan ko mi dan ko no de ham ko tro fanga dab ni atara nti se be la li wala ni dun ta misroto atara mo holbe wurdo le be concentré hari man contrôle ke puisque contrôle sago mu wajibu lati do bi gaji ayo min karna ba kuntula diab do be tala et le contrôle man nafa fu kala fa man toroke ni am hol tray be contrôle wa toto ya contrôle mo hol be salam alaikum hol be siri be wala wurdo salam alaikum be fen salam alaikum do fanam biji wata hafsida boros taale hatta habulo dum be bulla mitro me misro do to misra wol fon ta bidan a capital de misra le a capital a bijele moro salam nahi diali non konto sinya ke me janal be salla salam alaikum al si non konto son dingni banda sabulo di bulu nse nyato nyutu nyawo ne si bulo dum bulu ngoni la me fo inil fo me nyalon darban ndolbe fo wala no jar ngil fo to ko kala ma jar assalamu alaikum hibulo di assalamu alaikum bije bari hibulo dum mo ko mere salo me mutafoni hibulo ndum mo hobulla la mo se bo groupe ol da festan sigi dingirato tuma do nimil man der wonya ni halun tanga defane si konto surtout ni misro jimiri ya flanti ya hadinye bari wato olu o man dinye ninga do na to se nya kele liu baro be na ta sabulo di bulu emi ko bonato bunda olu ni am ho trabata e concentré ala batola ala bateau iseno ala bateau ala concentration iseno inkatila mo son do me sa trabat ko ra brancher la abita kan ayo kan dia mimbala fungo ina tene ko salam alaikum ibulo dunga bulu abide lale na ide to abata kuntu ni de dimindi tamara butu ni te se walitala ni se mo fa gwa mo lemu bal ngamire lon na ba dol fon bije ni hakila mala ni bidan kunna ko wala puisque bunda ni hatra mo ma lon din dingrato na hakila kunta bolato ala lon tan wala girmbo mansia alkanta ko ina woni bari ni tara ke dugu tugo dole aseno itula jona amidan ku alum bene som wala anim finga fana ya hafo mo wala mo hombe misiro ko ne ko almamu wala hakan ha misiro to be al hadinka wala hakan ha misiro to be parce que ni ay ka wondo bo mo wol tema sama do se bala bari ni amefo mo woltam la conteneur de assalamu alaikum assalam wa rahmatullah بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله دوار المني بدون نيس من كرا مول ما نيسو جنو ها هاري ساجي دول فرام بيجي وال سنو فو نافر كو سنو مبتو دول فون باتي بانوت بعد فلان كو فتا كوني من نيسو كو كيس من كرا ولا ساتر اي تا دون نو يو تو كو ما تا كو كتا متاجي من يا كو تروت جنت ما متاكنا كو ولا يا ها ايكي ايدون تو ila dungo kambe ni salam alaikum o kenga eterne ko minje ko hakan do ara min kare dun to mo kara ado so den dala fa misro pe dala fa assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah contrôle min fam dingra moto hala se do farambe ina jimi apo ko konira ni dun tenira mo ko to min be bi jada se sa radio sto be to donc do fanna no ko la meya non parti ko para juste pila wala mo meena ta atti fatam bo nyame ko ni mo otra al halo de ma comme concentration to bi bo bi la wurlo la man ga hakke mais si man ken na cross
radio do France la trakene isa mo mi kilin mi be konto o barajo yo ba ni ko salam alaykum yene be konto ne yo ngebe ko sire pour mo hike ko parce que ni do tabi so de ça ta dol pan ko et puis la woto là donc aussi ba ni sa mo wala tile est-ce que ça contrôle que puis pense na ba ila i kana contrôle ke ni amol korosi mo on tije ni mandi mi nye ha tar wurdo la ni wurdi la ken dolmu i ha tuje fo la hadiyai ni ha konton fo la hagwai ma fo de min dre mesigira be ko so nyini ngala ani mi sakuma a be sigiri donc abe kuma la nyini na be wurdo nyini na o mo c'est normal bar min ni kuntu abe wurdo la be concentré nun tabal ko no karanna ina ta kata hay xola de ho nyati li tala kuma do fuye wonta dialo wende wajibol mu de ni mo ko da mu wajibol mi hal sagi aseno kala ni ma jabi a ke honnenti atina to gotima fayda insana kelo fanantiko isi wakala hat go jabi ni mo hole mu ni misro alma mo mu ya ha iso dum ala ha fa fasa kuma nyin ko kan alko mo hol ha do nimbala alaikum salam wa alaikum salam e kan lele wolta ningi ta fomen gasa wala ki to donne o man daga o man daga mo melu misro nte ken ngam hol kele ko me ha mo perdi nya kenya sia do bi sa fo la bolle de banin assalamu alaikum ko wirin wala nin ka wondo ko ni fongo assalamu alaikum ko wirin akura ta tasbihu inna estay sila butun surtout fitr sal ko la han sa fwasi min fo bel xol kara yimi tul ku fonsto kuma kan be yele rabe dun ni tulo to ni hinya lo to mi wasa ni kan la boy mai satra hinya ti ta fon le hiladu la groupe ta la ta do fo ko na ti on to ko ni ma che da bi alma mo do kutu bo le jimo to a satra to le to ko ki bulla i ko mi ta te ne tro ani ni satra to ki ko la to le to ki bulla alma mo ko to ma ko kan ji a ko ki ni ga te ko ni ko mi shiro ko ki ka telefono programma ko ina se ko le telefono che be le telefono ta bare ana ke ko la ma bon al hala fulal boto min nga ka malon me digiri al se yan fama min nga ke a halon bara malon ko dumo setinya nyinta ala dumo etinya la le lonnal ko ni hako ke halon ko haramul mu bari pen capital la bato etre malon ko la bato pen capital wala lalika wala problem ni bata ko no ko mu haramul ti kile ibata degré long adoro man kanko bari bata degré lo ko ni mustaghiratul ti wo mu doti bari ni ima ke nyalo misal to kit iku wala dum e bi weruna non de bi tultela ima le bi weruna fanna le bi weruna bulule la fungo ima fi fenlo itisi ku wala dunja ko mo ni hadi ningal jenari sa ko ne waldo me kutamma bari ke ganan kan ay bolaje kan guni ay bolaje ni wol tati ku dunte idu malo mimu puisque mo man fen degré long iman kan atulunje la non voilà ni ha mo ko nyilo baliro kenya dron ani alombalia do bi ni ko assalamu alaikum atata nin ka wondo sita amelame hajun te ka wondi to haddar so kilin kilin milise kemi suro to amelame ate haju munna hasal dron subhanallah nyimu pro satara don salo wato pli par wadano me kako sa fo fo do abi jele ban yule tinya nga bulu alum ben sawma perché ni malo e che mi chiama con me malo per me al mammo per andare a poi di tu non ti non continuare ngama ni na ti mani ka ko malo na do hatara a ko dum to malo o bi ni alal tema ni al mammo hafa mo gole mbutu mbatalo ko halon ni nde ko mala mo gole ma mim malo par al mammo bata fo kar sai o halon ni ila al mammo ya kan hatanta sia o meni dum panance pasi mbatu ko nan je jaw nga
pada ke nuwa ande aramu ila nudun te jamen bo ko la jang nudun se anda te jamen kini nama esa gele tumo dulu pati dani sautu sanu de sira lintana dani nok turo se tala bo ngala manga sa kitala bare tumo dulu hatara ke sigitu sande dande ni jumo ura sautu dani sautu tiro ni sautu tema e come sautu se el 23 germa tammi to esa gele e batana tiang haran nadi be bi sigile tara egal ko no karantang ha be ha be nya ko kile mahsiri kan ni o mu bidang alati bidang moti bidang moti bari amen ninga tare bala wala lon ni ma basinte le ma maliki la fatwa al moti dol ta sita ma kisa karan e ko me jafar nyamina be hi kan de be ha kilin karan on bidang alati bari ou bien ha 40 tun ila fata ha 40 tun londi ni mbulunte o be na bilan wol kon banna fata ko nge mo wala bi je ustaz kil na bi je wala be dol karna de nga karan ni to ina ayo kilin karan wala defo mbota so to do en defo fula ba yen to do en defo sa ba yen to no ame alma me kuntije ni mo kilin tartaje min katila ustaz ti min be katal wan lonnati wala nyinina ni wonti yesile wala batana bidan ni mo soro taje minke se e contrôler misal mais min si contrôler misal to nyina mu alwana lonnati basin to inshallah baro man si ato de kasama sama bije de der Kenya mu ngina foten droit ko nyamine e ha di français puisque mo sama bije sai e se e to luku to bento sta na mboro bitifan kunna mbe ko law gundal mo fa hum yad'una Allah raghbatan fi ma indahu wa tam'an fi thawabihi مع خوفهم من إقابه وآثار ذنوبهم أنا هم ونيما إلا كوفو أن بمولتو كون يلترنس على كليل نغلا مياكا في سسين ينفنما من على بلو أن انتامه كان على براجو سطولا حالا سيلا فنان كان حبوالا يحنكتوما أنا بمولا كو استفا عليه الصلاة والسلام عن مهني مالو كل ترنسال تلا كليلة نغلا ميالا أنين كانوا لمن على بلفيس السيوما أنين برادو من بألتالا يا فيس وسطو حسي برادو فرما من بألتالا بلو حالا سيلانا كان فيس كيسي عليه هنكتوما أني تلفون جنوبو مسيبوما ألبا ميكا ani tolfon junubo ma ba junubo fa mo kan asire junuboti junubo mu nambara tolati arjanna fudol mu barajoti jahannama fudol mu junuboti wal mu'minu sile ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء مؤمن هكذا بارا كترب على كان سلغنين جيغول تيما ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها لنا شيخ ثمينكو قال جيغول هكذا هنندي ولا هكذا هقوليا لبترو وهاتوتو فاسبل تفرن السطو أكيلا ويؤمل قبولها أها نتوفنا السطو كاب متلالي ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية اللي يهرب منها سيلان فنا وغوليا ني على كتو تمو سيتا فاسي براما وينجو من عقابها أكيسي أمسيبوما ني ماكي نمبالتي ni wulta altala batula ya hayli bulala arjannako ya hayli bulala yanfoko abara ni maminki ya hayli bulalko ni ala kuto hi presenter he nte kam mala ala kuto sifa fon mo ni ala kutala fon yili bulata ala kuto hatoto ite mo be ala kuto kele miran min bela ala la tam miran beti ise ben doti wala miran do manyi ite be turu ne miran wala tugu aketa buluti aketa nyaati aketa sufo jawajanti subhanallah. وقال بعض العلماء يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة لن ندولكو كو جيغو ما فان لها كان نندي جنغرو وقتو تاكوتو يخا لميراني مالتا علما سيلانا وما فان لها كان نندي
كنديا وقتو تالكو يسي فرامت جامبول كيسي فرامت لأن المريض منكسر ضعيف النفس هاتور جنجرتو مغلقا فورين لمو مغموكو مقورين لمو من نبي لقا فورين وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل سنو كلا على جنجر فون على ساتو بتا سوتيا أها جيغول نيمال تخا علما كم سا أها لبنكو نيما ستو على ميرو بنيما يرين على لا كان سي علما إلى ميرو جخو يرين على وفي حال الصحة يكون نشيطا مؤملا طول البقاء كندي وقتوتو أبي وفي حال الصحة يكون نشيطا كندي وقتوتو حكي بلتو فيرندينتي جيجيلاتي سيكون تجعل فيحمله ذلك على الأشر والبطر أكن سوف نما واكي سابوتي هانيوري سيوكو جاكوما أنين كاوان فمو أنين فانتوبايا من سمو خلقي ولسنو كيلو سابوتي مو غافكم إنا وغاتو من سفر فنين كيلو منتي نونتا كنديا بين فتيتو نونتا مبتن نعما أول جوتي كو بيسنو كيلو تنفوفه وكان كم غولا فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك على السلام خلين دي ألقى سكسيوما وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدا سواء دولكو قال السلام أنا رجيكو أبي حكان حكي كلينتي لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله ألقى جيكو على لا وكان تغسمبا هلا مانيا سوتو على لم تروما والخوف على اليأس من رحمة الله أنين سلا جيجاتبولا على لا نيموما وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه ينفلو بمكو كي قلتي من كتا أتقو خلقلاتي ودليل الخشية سلين المنك سلا خلقوما ألنيا سلا ودليل سلا فكم بطولتي سنعود إن شاء الله la prochaine fois في المقبل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. علم بين السلام علم السلام تنقل علم هجابلا علم ستر لا علم جنة الفردوس لما علم جهنم علم كنا ديال عنك زي كنا جوا من بمين إن خير كنت من الجامع علم يستوصل يلا إن بس لأن فين البلا كنت من الجامع علم كسلام تنقل علم جنة الفردوس لما علم جهنم علم كنا ديال عنك زي كنا جوا ما الله تبارك وتعالى خير وباتل بلو كوين بي باتل بلو علم خير ودي لما علم كسلام نبرس فم بما على مر بسلم صلى الله عليه وسلم.